Hi guys! In this video, we will learn about factors affecting equilibrium. The equilibrium shifting depends on temperature, pressure, or concentration. As we have learned on our previous lesson, if equilibrium can be shifted, jadi itu tuh bisa bergeser kesetimbangannya gitu ya, bisa bergeser ke arah produk maupun ke arah reactants. Nah, ini equilibrium shifting itu depends on temperature, pressure, or concentration. This means that the change of one or more than one of these parameters stimulate a response that partially offsets the change while a new equilibrium condition is established. This is the Le-Chatelier's principle. Jadi dasarnya adalah ini Le-Chatelier's principle. In 1884, the French chemist and engineer Henri Louis Le-Chatelier proposed one of the central concepts of chemical equilibrium, which describe what happened to a system when something briefly removes it from a state of equilibrium. The position of equilibrium can be varied by changing certain condition. Jadi ini dibilang kalau if a factor affecting the position of an equilibrium, maksudnya posisinya itu dia bergeser gitu ya, menggeser keseimbangannya, is altered, the position of equilibrium shift to the oppose the effect of the change. Jadi kalau kita ngubah misalnya ngubah concentration gitu ya, and then dia itu akan efeknya itu dia shift to the oppose the effect of the change. Jadi untuk mengurangi dampak dari perubahannya tadi tuh sistemnya melakukan pergerakan gitu ya, maksudnya bukan gerak kemana-mana tapi keseimbangan itu bergeser kayak gitu. So Le-Chatelier's principle is used to determine what effect a change will have on a mixture at equilibrium. However, it does not explain why that change will occur or what the extent of the change will be. There are several factors. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Yang pertama ada temperature. Nah ini dia temperature ini hubungannya sama reactionnya itu exothermic or endothermic gitu ya. Kalau exothermic kemarin kita udah belajar kalau delta H-nya itu nilainya negatif, and then yang endothermic itu positif, right? Nah, di sini kalau if the reaction is exothermic, increasing the temperature shift the equilibrium to the left. Kalau dia exothermic gitu. Jadi ini itu bisa dibilang gini, nanti kalian boleh tulis ya. Kalau suhunya naik, dia gesernya ke arah endo gitu. Nanti Miss ajarin how to determine the exo or endo gitu ya. Misalnya ini kan reactionnya exothermic, berarti kan deltanya di sebelah kanan di sini kan tulisannya minus gitu kan ya. Berarti opposite side-nya sisi sebelah kirinya berarti endo gitu. Itu bisa juga. Jadi nanti kalau misalnya di exo, kalau suhunya naik, nah increasing the temperature itu equilibriumnya shift to the left atau ke arah endo. Sedangkan KC-nya itu bakalan decrease. Kenapa decrease? Karena tadi kan rumusnya kanan dibagi kiri. Kalau misalnya laksanya geser ke kiri, berarti reaktan di kiri itu kan lebih banyak. Dibagi kayak gitu, nanti dia akan misal KC-nya akan berkurang. Sedangkan kalau di reactionnya endothermic, di sini tandanya plus kayak gitu. Dia itu increasing temperature shift to the right. Ke arah endo kan, gitu, ke arah kanannya, jadi KC-nya bisa dia akan terjadi increase gitu. I will explain you more on our online meeting. Okay. For example, ini contoh dari tadi mengubah suhu gitu ya. Ini S, terus ini hot gitu ya. Nanti dia akan berubah, ini cepet nih reaksi dari dinitrogen tetroxide sama nitrogen dioxide. Example, you can see how a change in temperature can shift an equilibrium direction. It could be said when temperature increases, the equilibrium shifts to the endothermic. Yeah. In other words, when the temperature
decrease, the equilibrium shift to the exothermic. Ini contohnya, misalnya ini kan delta H-nya, ini yang dipakai yang di kanan gini ya. Delta H-nya ini minus 76. Berarti dia kan exo ya. Berarti kalau misalnya kita naikin suhunya, berarti dia gesernya ke endo, malah dia ke kiri kayak gitu. Sedangkan kalau diturunin suhunya dia akan geser ke ini. Jadi untuk memperbanyak produknya, kita bisa nentuin dia harus diperlakukan apa gitu ya. Suhunya harus berapa. Nah itu nanti application of equilibrium. Oke. Ini bisa dikerjakan ya, solve practice 3. Ini nanti dia kalau temperaturenya increase, dia akan move left, move right, or remain the same. Kalian tebak tuh. Oke. And then this is concentration. If the concentration of one of substance involved in a dynamic equilibrium change, the equilibrium will shift to oppose that change. Misalnya ini, concentration of product decrease, the equilibrium shift to convert more of the reaction into product. Kalau produknya misalnya dihilangin, misalnya ambil C ini. Nah, ini equilibriumnya akan geser ke kanan. Gitu. Nih, convert more reaction into product. Sedangkan kalau misalnya reaktannya di decrease, di sini diambil misalnya E-nya diambil atau B-nya diambil, itu the equilibrium shift to the favor the backward reaction. Jadi ke sana untuk nutupin kekurangannya kayak gitu istilahnya. Gitu ya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri. Terus how if increase. Nah, ini kalau concentration A increase ditambah dari sini berarti equilibrium shifts to the right. Ke kanan malahan. Sedangkan kalau ada diambil tadi dia ke kiri kayak gitu. The value of equilibrium constant is only affected by temperature. Jadi kalau ditanyain K-nya tuh nilainya berapa gitu ya, decrease or increase, dan initial, kalau di bagian dia ngubah-ngubah concentration, nah itu tuh nggak berpengaruh. Jadi value of equilibrium constant itu hanya dipengaruhi oleh temperatur tadi, yang di depannya, sebelum concentration ini. Nah ini, how do different affect? Oke, kalau water is added berarti ditambah dari sini, nanti kalian jawab tuh, dia bergeser kemana? Move left, right, or remain the same. Okay, next is pressure and volume. When a pressure is increased, kalau pressure increase itu berarti equilibrium will shift to the side that was fewer molekulnya lebih dikit. Nah, nentuin molekulnya dikit apa enggak, ini kita nggak perlu ngitung N sama dengan pakai rumus gitu, enggak ya. Kalian langsung hitung aja koefisiennya. Jadi, pastikan the chemical reaction yang ada di depan kalian itu udah balance gitu. Oke, this one ya. Misalnya ini pembuatan amonia. Di sini kan ada 3 sama 1. Di sini ini 4 molekul. Dihitung 4 karena 3 tambah 1. And then this one only 2, koefisiennya jadi 2 molekulnya. Nah, kalau ini this is because it means the molecule occupy less space and thus less pressure act upon them when the number of molecule either side is same. Nah, equilibriumnya nih pressure sama volume dia nggak ngefek karena dia kan nggak geser kemana-mana kan sama-sama kayak gitu. Ya, jadi kalau ini nanti kalian boleh tulis rangkumannya ya. Coba di sini ada nggak ya? Nah ini, pressure increase ya. Kalau ini Miss bilang, kalau pressure-nya increase, jadi pressure and volume itu tuh berbanding terbalik ya, guys. Ingat ya. Kalau pressure-nya itu ini kan ini kalian bisa baca ya nanti di zoom sendiri. 100 kilopascal gitu ya. Terus di sini tuh 200 atau 2000 sekian gitu. Ini kan lebih gede ya. Kalau pressure-nya kecil tuh volumenya gede. Sedangkan kalau pressure-nya besar itu malah volumenya kecil. Jadi ini tuh mereka berbanding terbalik. Nah, kalian langsung hafalin aja yang bagian sini. Ini sudah tulis ya. Pressure increase, volume decrease. So equilibrium shift to the smaller amount, fewer amount. Sedangkan kalau pressure-nya decrease, volumenya itu akan increase.
equilibriumnya akan geser ke greater amount molecule. Kalau Miss hafalin nanti boleh tulis volume kecil, berarti gesernya ke koefisien lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Itu hafalin aja itu. Oke. Next ya. Nanti dikerjain self practice 5. Oke. Yang terakhir nih ada namanya catalyst. Catalyst is a substance that speeds up the rate of reaction. Ini udah kita pernah bahas di materi sebelumnya by providing an alternative reaction pathway of lower energy. A catalyst increase the rate of reaction without being used up itself. The catalyst increase the rate of the forward and backward reaction to equally. When added to reversible reaction, a catalyst increase the rate both of the forward and reverse reaction equally. This has to result, yang pertama, that there is no change in position and equilibrium. Jadi penambahan katalis ini nggak akan merubah pergeseran keseimbangannya. Posisinya tuh tetap stay same gitu ya. And then equilibrium itu reach faster. Dia nggak akan nambah produknya gitu ya. Katalis itu kan nggak akan nambah produknya, tetapi dia hanya mempercepat terjadinya reaksi kimia, dia mempercepat terjadinya keseimbangan gitu. Catalyst does not affect the position, the yield, or the value of the equilibrium constant. Jadi bahkan nilai K itu nggak dipengaruhi oleh adanya katalis apa enggak gitu ya. It does, however, increase the speed at which equilibrium is achieved. The use of catalyst is particularly important in industry. I will explain it later. Di bagian akhir aja, nanti kalian kerjakan self practice 6. Okay, I think that's enough for factors affecting equilibrium. I hope you guys learn something by watching my video. Okay guys, thank you. See you in the next video. Bye bye.